بإحسان إلى يوم الدين. هذا اللقاء شاء الله سبحانه وتعالى أن ينعقد للمرة الثانية في هذا المركز المبارك، وهذا يدل على حرص هؤلاء الإخوة الكرام على هذا التواصل بين طلبة العلم وبين طلاب العلم عموما وبين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا التوفيق، كما أشكر الإخوة هذا الحرص على هذا التواصل، وأشكر لكم أيضا حضوركم. Donc je viens de dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de se rencontrer une deuxième fois. Et ça prouve que les gens qui sont responsables du centre, de ce centre culturel ici du Havre, ça montre la détermination des responsables. Oui, et ça, je trouve que c'est très important, surtout que le musulman, il doit avancer, il ne peut pas avancer sans savoir. Le savoir, c'est une obligation. Et واختير موضوع هذه الدورة أن يكون عنوانها فقه التدرج. Et ça a été choisi comme sujet de ce séminaire, ce qu'on appelle fiqh al-tadarruj. Je laisse Cheikh Youssef expliquer ce titre. On a annoncé dans le séminaire, Tadarruj, c'est la pédagogie évolutive, progressive, qu'on a tiré de nos références dans la révélation. Comment l'évolution et la progression a été enseignée, comment elle a été mise en place. Inch'Allah, ça va être une série de séminaires. C'est pas juste un sujet pour une rencontre, c'est un sujet très vaste que je va développer, Inch'Allah. طبعا الفقه أنواع. الفقه أنواع في شرع الإسلام. يمكن أن نقول أن الفقه فن من الفنون الشرعية، مادة من المواد التي يتعلمها طالب العلم. العلم الشرعي يتضمن عدة أنواع من الفنون، مثل العقيدة، علوم اللغة العربية، التفسير، علوم الحديث. هناك علم اسمه علم الفقه. Donc les sciences islamiques, ils sont nombreuses. On trouve par exemple la science de l'aqida, le dogme, l'aqida. Tafsir, c'est l'explication du Coran. L'exégèse du Coran. علوم الحديث. Les sciences du Coran. Les sciences du hadith. علوم العربية. Les sciences de la langue arabe. علم أصول الفقه. Les fondements de la jurisprudence. فيه علم اسمه علم الفقه. Il y a la jurisprudence. طيب الفقه هذا مادة من المواد الشرعية، مادة من المواد العلمية، يتضمن جميع أبواب الشريعة. أعني بذلك العبادات والمعاملات، ويلحق به الآداب والأخلاق. La jurisprudence, elle inclut toutes les règles de jurisprudence de la charia. Ça commence par l'adoration, les relations humaines, et après ça finit par la législation. طيب. نحن لن نتكلم عن هذا النوع. On ne va pas parler de ce sorte de fiqh. C'est pas ça. يعني لما قلنا إن الفقه أنواعه هذه باعتبار موضوعاته وباعتبار ميادينه. Donc, on ne va pas parler de ces sortes-là, de ce qui est adoration et autres, parce que ça c'est traité chacun de ces sujets, et le but c'est pas de traiter chacun de ces sujets, c'est d'être plus vaste que ça. يعني مثلا نعطيكم مثالا، عندنا فقه اسمه فقه التدرج، ما سنتناوله اليوم. Et là, par exemple, on a un
un autre thème qui ne rentre pas dans tous les titres cités, c'est la pédagogie progressive que nous allons aborder aujourd'hui. فيما يسمى بفقه الأولويات. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence des priorités. هذا فقه، هذا نوع من أنواع الفقه. Ça aussi, c'est فقه الأولويات. فقه الممكن. La jurisprudence des choses, des possibilités. فقه الموازنات. De la comparaison. La jurisprudence de la comparaison. طيب في ما يسمى ب فقه الواقع. Et la jurisprudence de la contextualisation, du contexte. طيب هذه أنواع الفقه. الذي سنتناول الحديث عنه هو فقه التدرج اليوم. Donc là vous avez vu toutes les différences. Et là il y a donc autre thématique que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et là on va aborder l'évolution progressive. أولا نشرح هاتين الكلمتين فقه التدرج. ما المراد بالفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم. الفقه dans la langue arabe c'est la compréhension. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام يدعو ربه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفهم قولي. فتقول فقه بمعنى فهم. وفي الواقع هذا الفعل عينه تارة تكسر وتارة تضم وتارة تفتح. فتقول فقه وفقها وفقها وليس نفس الشيء. فإذا قلت فقه يعني فهم، وإذا قلت فقه أي صار فقيها فاهما، وإذا قلت فقه أي سبق غيره في الفهم والفقه. Le cheikh il est en train d'expliquer le mot en arabe, et il y a une lettre qui peut porter 3 voyelles, et si vous prenez le sens par rapport au verset que le cheikh vient de citer dans le Coran, c'est d'être compris. Il a cité l'exemple de Yafqahu Qawli, que mes paroles soient comprises. Donc le fiqh, il a dit on va commencer par expliquer le mot qui veut dire comprendre. Et dans la langue arabe, quand on dit faqiha, avec la voyelle du i, ça veut dire comprendre. Et quand on dit faqoha, c'est quelqu'un qui est devenu juriste, c'est quelqu'un qui est devenu savant, et l'autre, il a abouti au savoir. طيب هذا عن كلمة الفقه. إذن المراد هنا بفقه التدرج يراد بالفقه الفهم، ويراد به أيضا هذا النوع بالذات من المسائل التي تعتبر من سنة الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. Et donc là, on va prendre sur toutes les définitions. La première, c'est que là, on va prendre le mot comprendre. Là, on va chercher à comprendre c'est quoi les finalités des lois qu'Allah Azza wa Jalla a mis en place et comment elles ont été atteintes. والمراد بالتدرج مصدر تدرج يتدرج تدرجا، والمراد بالتدرج هو الدخول في الشيء أو الاقتراب منه شيئا فشيئا. الدخول في الشيء شيئا فشيئا قليلا قليلا، هذا هو التدرج. فمثلا التدرج في الدين المراد به الدخول فيه شيئا فشيئا. Et donc la définition du mot tadarruj, si le mot fiqh c'est comprendre, tadarruj c'est rentrer dans quelque chose petit à petit, c'est atteindre quelque chose petit à petit. Le cheikh dit par exemple quelqu'un qui, quand il s'agit d'utiliser le mot tadarruj par rapport à la religion, c'est quelqu'un qui évolue progressivement dans son cheminement, dans la compréhension de sa religion. ولذلك يقال استدرجه يعني أنه استماله شيئا فشيئا. قال الله تعالى وأستدرجهم من حيث لا يعلمون. فاستدراج الشخص يعني أنك تستميله شيئا فشيئا، تسحبه إليك شيئا فشيئا.
Et c'est aussi un mot qu'utilise dans le Coran. Il y a tadarruj, il y a le mot istidraj, c'est de donner un délai petit à petit à quelqu'un. C'est que Dieu, par rapport à ce mot-là, il l'utilise pour dire quand il laisse un délai et il laisse quelqu'un petit à petit évoluer ou le comprendre, donner un délai progressif. طيب ويعتبر التدرج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، وإن شئت فقل التدرج يعتبر حكما إلهيا كونيا وشرعيا. Et donc la vraie définition à laquelle on peut aboutir, c'est que c'est une loi parmi les lois d'Allah Azza wa Jal. Dans la création des choses, c'est une des lois parmi les lois divines sur lesquelles la religion et l'univers tournent. Une loi par rapport à l'univers et une loi par rapport aux individus dans notre religion. Une loi divine dans la création, et une loi que Dieu a donnée dans la religion. على كل حال نحن الآن سنبين أنواعه ونضرب لذلك أمثلة والأمر بسيط إن شاء الله. On va citer les sortes de tadarruj et on va citer les exemples et ça va être très facile à comprendre. Parce que je vois que le début c'est un petit peu compliqué, non? Ça va? Jusque là, alhamdulillah. التدرج أنواع. النوع الأول تدرج في الخلق. الثاني تدرج في تكوين الإنسان. الثالث تدرج في الشرائع السماوية. الرابع تدرج في نزول القرآن. الخامس تدرج في التشريع. السادس تدرج في الدعوة إلى الله. السابع تدرج في التعليم. السابع تدرج في التعليم. الثامن تدرج في التربية. التاسع تدرج في التكليف. العاشر تدرج في الإصلاح. كم من نوع الآن؟ Donc il y a 10 sortes في التدرج. الأول ما هو التدرج الأول؟ التدرج في الخلق. التدرج في الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته وعظمته وإرادته ومشيئته على وجه التدرج. فالسماوات والأرض خلقها الله سبحانه وتعالى في 6 أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وليس في 6 أشهر كما قال بعضهم. والمصيبة أنه وزير للتربية يجهل المدة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. قال خلق السماوات والأرض في 6 أشهر واستدل بنص محرف، ثم كذلك نسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة العجز والإعياء، ولهذا قال 6 أشهر ثم استراح من ماذا؟ ايش الجهل هذا؟ كيف يكون الإنسان جاهلا بالله تعالى وزيرا للتربية؟ مصيبة هذه. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهذه الأيام جمهور العلماء أنها كأيامنا هذه، ليست بحساب الله بل بحسابنا نحن. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض كن فتكون. الله قادر، لكنه خلق هذا الخلق على هذه المدة كلها لحكمة، بل لحكم عظيمة. فجاء ذلك إجمالا في 6 أيام، ثم جاء ذلك تفصيلا في سورة فصلت، ولذلك سميت مفصلة لأن جاء فيها التفصيل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلق الأرض في يومين وقدر فيها وبارك فيها أقواتها في 4 أيام. كم هذه؟ 6. نعم. Donc je viens de dire ici jamais le bloc comme il dit Inch'Allah que la première sorte de je crois que nous في التدرج dans la création. Non, là في التدرج la pédagogie progressive. في الخلق. أولا في الخلق dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 mois ou en 6 jours. Oui, parce qu'on a un ministre d'éducation dans certains pays arabes, il a dit dans 6 mois. Et c'est un ministre. En 6 jours. Et ce sont les jours de notre vie à nous. Ça veut dire avec le calcul humain. Ça, c'est la majorité des savants qui disent ça. En 6 jours. Au fi surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, si vous voulez, Fassal Bayyan, il nous a expliqué qu'il a créé la terre en 2 jours et le reste comme créature, y compris aussi les montagnes et tout ça, en 4 jours. Ça veut dire le tout, c'est combien? 6 jours. Pourtant, Allah Azza wa Jal, il peut faire exister cet univers et les cieux de la terre et tout en un seul mot. Kun, fayakun. Soit il se réalise. Il pouvait très bien. Alors pourquoi ça a pris ce temps-là? C'est là la question. Là, c'est ça la question. Allah, il est tout puissant. C'est vrai ou pas? قال ابن عباس رضي الله عنهما ليعلم عباده الأنات. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un savant de tafsir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour qu'il fasse apprendre à ses serviteurs l'anat ta'anni. Ça veut dire quoi, ta'anni? Oui. At-ta'anni, ça veut dire, c'est le contraire de la précipitation. Faire les choses calmement. Les choses calmement. Les choses qui successivement et calmement, pas rapidement. يعني العجلة ما هي العجلة؟ L'ajala se précipite, faire les choses avec précipitation. Et ta'anni, faire les choses calmement. Voilà. Calmement. Calmement. T'es sûr? Progressivement. Allah Azza wa Jalla, il nous a fait apprendre هذا الخلق خلق التأني. Cette mosquée-là, il y a eu du temps pour la construire. Voilà. Tu as un fruit, ou un légume, tu mets la graine dans la terre, tu ne le manges pas tout de suite. Tu attends 10 mois. Voilà. Parfois, un fruit, tu attends 1 an. Comme les dates, c'est tous les ans, une seule fois. Cheikh un synonyme de calme. Ils disent aussi prendre son temps. Là où j'ai dictionnaire معهم ولا شوفوا الشيخ جوجل. On a un dictionnaire, c'est vrai parce qu'il y a des mots, pour moi ça me servirait déjà. Prendre son temps. Non. Non, je ne suis pas d'accord. لا لا. التأني هو شوف في شيء يعرف بضده. شوف parmi les théorèmes dans la langue arabe, il y a des choses quand tu donnes la définition, tu donnes la définition du contraire. Par exemple الصدق. تأتي التعريف الصدق ما هو الصدق؟ الصدق ضد الكذب. Le contraire du mentir. Voilà. الأنات ضدها quand tu te précipites, quand tu fais les choses hein? Ça veut dire les choses doivent prendre leur temps. Voilà.
Les choses doivent